bo jibon rojaka 7 দফা দাবি এডিসিনি দাবি জায়গা কিপিল লওয়ানি দাবি আমতেরনো তুইই এবং যেরকম ভাবে কক বরগ্ন সম্মান লওয়ানি নাইমানি আবলো যে আন্দোলন সুরুংমানি চিনি ট্রাইবেল নো তেইসা কুজুগত লাঙানি উন্নতি খায়নি যে আন্দোলন আবো তাখনো পাইয়াখো তিনি ধনঞ্জয় ন খুলুমৈ जों বনি পাইসক গিয়া পাইরমায়াখো সামংনো তেবা আগক লাংনি বাং जों সবাই তাংলাইও তাগরো বখরো যেরকম কেচিনি দেশও সরকার চালক তংখা আবহাই খলাই বিশেষ খলাই তাংসানাই বরং রক जों हाय आदिवासी रक ट्राइबल रक कोनो दिनो फनते उन्नति मागला कायसा कक सावानो कमरेड दांगानो आं सोंगानो कमरेड दांगा जों बामफ्रोन सरकार दंफ्रो नित्य बाजार हास्पाताल थांमाने पाइतों दंमाने पाइखानो पाइयाखो नागेरदि 7 বছর जासि कायसा हास्पाताल चिपायरलाय मलिया इनके पितरा निचिं सेसुआ जरा पाका रास्ता खायमनि कफुं पाइ हमनि कबुइ दे तार किसा चले पिका जाक कफुं पाइके भाकेक नाय इनके आयां अम्पि बाय गोनोंरनि हमाबो बोले कफुं सखना तेईसा लामा पाका सी खाइदी हम बाहाय जे पाका लामा रक्साबा कफुं बा बाहागे जानाय तेईसा स्कूल बारि रदि हमासी विद्या ज्योति हिताय विद्या खोते चिकाय तोलानिया दे रांग रोयै परेबा जागा रांग रौसिमा परे सिखिबा रांग रमाने बरोबा कमले के विद्या ज्योति लिया म विद्या खोते सिंसिगो आंके हाय होनाने मुसु रेगावो 100 दिननि बेसि सामंमा थांबाय माने चिनि बरग्र बुरा बुरी बाता मान तंबाय माने देशा सि माथो मले कसे कमे सिगो बरक तेसा दे मांग न हिने न सरकार सलाय मानी तेजा काहाम देंग न माने तेसा हामियां खाजो तो नबुइ तंबाय खा ताकरो बकरो तानि हाय जों आगि फानो सारखा ब बुसि बुसि रमालियां लांगो जोंनो दोस चिनि दोस्तमा जों काहाम के सार लिया ता बीजेपी दल जों हाय तांसानाय बरक विशेष करे आदिवासी रंनो नायनाय दलिया नरेंद्र मोदी अमित शाह के कपलाई थाकसो खातांनि सरकार बरनि राज्य अंका गुजरात चिनि राज्यले ताबकसासि 13-14 लक्ष सिचिनि ट्राइबेल बसि बामफ्रन फाइमा बाय 40 বছর सकान सि एडिसि मानखा शिक्षिदुल আর নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাট হলে 100 লক্ষ ট্রাইবেল তমই পর্যন্ত সি তাকসাসি এডিসি মালাই যায়াখো ইনকে বসি তাবক দিল্লিও সরকার ইনকে বাসিনি ট্রাইবেল লিবা উপায় তামং সিনিবা খামানি সিং সি বিজেপি সরক সিনি ট্রাইবেল লিবাঙ্গি চাকরি রগ লেখা পড়ে থানি রগ যে কুটা তংমানি বুট বাজালাই থানিও কুটা তংমানি বতেরন बरक्स हाजा गया बतरनो दूर खेरो नि मुसुक जागो एक देश एक जाति एक नीति नांनाय आबंखा बरनि कक 100 বছর रमै बरक पार्टी खाइ तंमानि उ कायसा बरक नायहरमों भारत देशव कायसा जाति सिंनाय कायसा देश बा कायसा जाति कायसा नीति ब जाति हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तो हिंदू के इंडिया हिंदी साना हिंदू सी इनके उद्देश्य हिंदुस्तान मांगनाय हिंदी हिंदू ये कक बरके दाम करी कांसी नाय बांग्ला रो तमिल रो मालयालम रो केरलियन रो भाषा रो के कमाई माथांसी नाय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इनके हिंदी साना रो नि बांगै सिक शिड्यूल करी एडिसि करी इनके निरोग निबो करी मांगसी नाय borok gagiri kangka hangke ne kamoro maya kasinai borok gudok thokje hangke ne gudok masai ma tongsinai ek jati ek tongmung ek chamung ek niti mangnai abongka BJP ni niti hani bagui ne
जों नायमानि बिला सिनि मुसुकमानि बिला बाहाय जों सिनि कक बारक सानाय रबो सिनि मानि कक बायनो सिनेमा आंथों लेखा फरा आंथों बय पुस्तक सुइजाकथों सिनि काम बारक किनि चा बारक किनि चुं बारक मोसामों मुसुइमों सिनि मोताय खुलुमों बिपांनो बजाय नारगो सिनि जाति सत्तानो विकास खालायै गुबुन उन्नत जाति इंग्रेज हाय फ्रांस हाय आमेरिकान हाय जोंबो पुरनांगौ जाति होननानै मुसलमानि आबोनि मानसि जों लरायखाय दङ बोले आलका जाति सिमांगिया যত ভারতবর্ষ যাদের তংমানি জাতি গোষ্ঠী ন এসিমিলেট খাইদি এসিমিলেট মানে সকমরই হজম খাইयै পাইদি এক জাতি খাই কিবিদি আবং খাবারনি নীতি আর সিনি কসাংরনি নীতি ইনকা যত জাতি ওয়ানসাংলাংথং তিপ্রাসাংলাংথং লুসাইग्लांथों কিংবা মলসমংलांथों যতনো জানি যা কক জানি দা তমং সামুন রক্ষা খাইयै কাইসা বাই কাইসা থালাই তংমানি আবদ হনো ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন চনাयो বরকে নাই এসিমিলেশন সকমলানি আরো বড় বাই বিরোধ হানি বাগৈ তাবো পয়লা পয়লা বিশ্বাস খাইলেমানি চিনি বাঙে আলকা রাজ্য তিপ্রালেন রোজা গিয়াং মানে ও কারণে না গ্রেটার তিপ্রালেনি সালাই ফিওকা আবনি বাগি রোজা গিয়া সিএস বাতিল খাইনি হমানি আবনি বাং গসে জাগিয়া খানা জাগিয়া ক আবনো জলে গই মথাং লাইখা মথাং লাই নাই রগনো তাবো जों কয়ো সানি নও কিফিল ফাইবাই जादे इनि पयला पयला आयं आईपीएफ तिसरके तिप्रालेन मा यही जले लहा आर यांके बीजेपी सरक सातक पितक खाइ चिनि गजाक तंनाय रबो बीजेपी न जले लहा आईपीएफ ति बीजेपी न जलेगो चिनि रबो बीजेपी न जलेगो सीए तबय फाइ हि जले लाई पिलांखा सीए खाइमानि खाय तेउ फातानि बरक फायनि सुबिदा खाइमानि आबनो खाइ हि जले लाइका चिनि रबो आप्रची हर केरोसिन लुखलाय रमा हाके माधव बारियो गुली गगलाङो ताबुनि सरकार बामफ्रन सरकार पंफ्र लामा का समाले 11 दिन बाइसासी 11 दिन का सोइचा थाप्रा मुसा रोजगिया आर बरक सरकार तो बगै लामा का समाले सालसा बाइसे गुली थाम थाम रोजगलायखा गिते बुजले लायखा हाके जे तिब्रा मथा आसायो बीजेपी न रिखलाय नि बांसि तिब्रा मथा आसायो बसे त मांगला मले ताबोले तिब्रा मथासाची बीजेपी सिमांगनाय जादों तंखा बरनि प्रार्थी साची करिखा लोकसभा हंखलाय पदबु बारनो बरनि प्रार्थी बुट मारलाय आनारथ करिखा चाकरी लायने हो चाकरी साची नालाय मालिया राज्य सरकार रांगलाय के चाकरी नालाय मालिया एडिसि चाकरी नालाय इंटरभिउ नालाय मानि आरो बो दुर्नीतिमान कयेकजन आखे खूब गोनां चाइ दंलायखा गारि कताल पाइलायखा नक दालान तांलायखा किन्तु जों साधारण ट्राइबेल हंखलाय आइब्लेन करिखा खरच बेले बारेखा जे फार्स्ट जिनिस पत्र दाम हाइसे बाराय तंसि हंखे बाजारसा फाइमालिया आं तंबायखा ताबो चिनि बर रखलाय जागा जागा आंनु तंबले चिनि बर एलाकाव किल्ला থেকে आनावखलाय जम्पय गाबरदी आरो जत चिनि बर एलाकाव वांसा एलाकासन हायनो आगे जेरकम रेगा पेमेंट रंग काकाय बाजार सि पेखगनि नायो लासासि हिलै मैया अ जागाव तेनि बाजार दिन सासि तेनि बाजार दिन देंलां हिसे मासंलायसि बर करिनि तमने हाय बरनि पार्चेसिंग पावर बरक पायनि क्षमता सि करिखा चाकरी सि रदि हमले चाकरी सि गमाउ 10300 बरक बारेनो चाकरी बांग्रेनो सिंनाय ब्ले बोले 7 बছर जारा रिटायरमेंट थांबायखा गोबां मा शून्य पद आरो चाकरि नालिया हाके बामफ्रन तंफ्र जे चाकरि तंमानि बनिसाय प्राय 40,000 चाकरि कमी थांगा ताबो तेब्रा जवा आर लेखा गोरों पास खायजाब्लानो गोबां मा बोसे बारेगो गेबा तमा खेले उपाय इंलायसिले बोसोबा बनि राज्य थां सामो थांगानि थांगा आरो थैयै फुजा फाइमालिया तो थैसा तबलाय मालिया रंगमा तंबाय हाता हनो बसानो बुथारि कतक सलो थिमा तंबाय खा हाइन तंबाय खता हनो आम हाय अंगै
tabok sengnuk tongmani belai khobor kaham toloi tong hawa kaham si tongbai ka takuro bukuro ang samani sangni nawo kipil phaibai jadi tan sanai keri baror ni nok ke kasak ni potaka se bamphron chi গণমুক্তি পরিষদ ছি আরো ভাইবাই জাদি কিফিলি অমসিদি নি ন বুসিবাই যা খাতাব জাগা জাগাও গোबां मा যারা মথা খাই দলাই রচিন দিগি ভাইবাই ফিজা খা বাক্সা বুকসু হংকে বরনে লগে তংকে গিসা সুজুমান হে বাক্সা বুসি বিজেপি নাই বতঙ্গো একটা অংশ বাক্সা তঙ্গো ইয়াংবো থাংলিয়া ন আস nawa asok tolai rona seng hana ni nayo nawa asok tongwile seng rokha malia ini যেমন seng deportation rolai andolon khaile andolon chi seng no edisi ro andolon chi seng no khetok kipili ro andolon chi seng no 12 লক্ষ এক কানি জমি ফিরগি ro andolon খাইবা বাইছি কক বরক মাতৃভাষা তিনি রাজ্যনি ভাষাকে স্বীকৃতি মানো কাজে অমহাই মনাগমা যে সরকার manak sari tongmani aro thika uddar ngui pohor ni jagao thanglai niklai andolon khaini nangnai no asok tongyawoi mothano sajai yang tongkha thik kintu no se asok tongo chini digi phaya hai baile jeng pohor no tobo maya tawan chokbaidi takuro bukuro hor ungkha hangke te ailia hake tawan chokdi हरंखे आईपीसी बामफ्रन चेन कांकेते बामफ्रन फाइलिया इवान संगमानी हरते आइलिया हरके चितों चिना इवान संगमानी चे हाके तावान सो बाइथुं बामफ्रन फाइफिनाय बामफ्रन न मेसेना निबां कम षড়যন্ত্রং लियाव राज्यव गणमुक्ति परिषद न दुर्बल खायानि सिलाई र खसावै कत बरक बुथाल लाइखा গণমুক্তি পরিষদ কমরিয়া গণমুক্তি পরিষদ তমো যারা গণমুক্তি পরিষদ ন সকমর নিচাস্তা খাইনে বড় সিকমাও তাবো এনএলএফ টি করিখা এটিপিএল করিখা টাইগার ফোর্স করিখা বলাইলাইনি করিখা করাত কমাখা গণমুক্তি পরিষদ নি কসাক পতাকালে কমাইয়া খ o kesak potawa atau keri tong kaisa atau keri ka jono lama phonogo dik nirdeshok aro paskhan kona tongo o paskhan kona ni kaisa kona phane kagia kho গণমুক্তি পরিষদ ke kaje jese pasasta khaitho গণমুক্তি পরিষদ tei boba sapinai bamphron tei boba sapinai borok manisha Hamyano nugoi, oh hamyano nukabagay kuno dino tongya, hamyano yakawoi, teksha kaham borotong, aro jaga nukai. Kaham ke borok saiman ka, bampron nukaham. Tawo kifila ni surung kata kuro bukuro, borok no dakti kifil rawan iglai. Omohai andolon ekta duta ya. Para na andolon mati sanai. Tui kurui, tui mayang tongbai ka. Ara পঞ্চায়েত অফিস তঙ্গো পঞ্চায়েত অফিস বসগাঙ্গো আসক লাইনাই তৈনি ব্যবস্থা মা খাইনাই তৈনি অফিসার সাবো তং এলাকানি জনপ্রতিনিধি এমএলএ সাবো এমডিসি সাবো ফাইদি তাঙ্গি তৈনি ব্যবস্থা খাইমে আং তং বড় গাড়ি বাই গুরি বা তুই খাই দমানাই বা বিয়াং গাড়ি র কল চিকায় নাঙাই নাবলে দীপ্তিবেল বনকায়ে হাই গাড়ি বাই ববা বসক দিল্লা চল নাই বাহিরকে হাইরকে ইয়া Kolkaya nangnai, deep tubel kaya nangnai kisi tiba manunai, lama bahayna, jaga nostongka, ketal lama kasih pun kaya hake bahake unnoti ngai, hanya mangi takuro bukuro, BJP kuno rokom bhabe cini borok ni ham kerai naya, tang sanai borok wansaro ni bung kaham naya, sudu Adani Ambani, botai genang roni bagile, bo belai ke, wansogo. O Gautam Adani ni mangai kai singka Amerika wo Warren Barn ka bono rokha khaini cha Amerika thango Modi o sekan kintu kuno সম্মান রজাগিয়া Modi aro thangi sanu chini desoni baro jara Amerika o thang tonai ro baro no yakung yak khawoi aro tuni ro pai baika
বইনি দেশনি বরক আমেরিকাও পুরি তংনাই দङ বইনি দেশনি বরক রগে হাগে ইয়াকুং ইয়াক খাওই তুই রপাই জাগিয়া তাङै আরোনি সরকার প্রতিবাদ খাইयो আনি দেশনি বরক ন লুক ফুনুক লাংনাই কেন রকছি নিরো লুক ফুনুক মানে আনি দেশ বরক নিরো দেশ থাঙ্গো আর থাকে চাকরি মানাই আর থাকে স্বর্গ রাজ্য হিসাबै বড় তাব কষ্ট নিরো ফেরো রহনাই সম্মান তুই সি ফেরক মার হনাই আন ফাইনা ফাইনা হি গুবুন দেশনি সরকারকে বিরখুং রহবই সম্মান সহ বরং কিফিল তৈ ফেবেকা আর মুদি খাই থাংমানি বরংনি চিনি ভারতনি বরংনি সম্মান রক্ষা খাইনিয়া আদানিনি ওয়ারেন বার্গমানো সালেনছি থাঙ্গো যে ভারতবর্ষনি যে আমেরিকা গই দনাকে ইয়াকুং ইয়াক খাওই লাসিমা সংসাকে বইত কর ভারতবর্ষ কিফিল হয়ে যাবে কথা আবহাই ও মোদি ন পূজা খাইলাই ববাই সরকার খাইলাই খরকসা পূর্ণ মন্ত্রী তা খরসাকে হাফ মন্ত্রী মিটিং ওসাছে মাহায়া মন্ত্রী ইংলাইতে মা বাইলে বিজেপি ন সাতরাই সব খুনু লাইলে কোন সময় চিনি ট্রাইবেলনি স্বার্থ অধিকার রক্ষা খাইমালিয়া মথা খাইনাই রং তাকর বকর ন जों अनुरोध खाइजागो বিজেপি বাই ইয়াকাও দাতি দাতি চিনি আন্দোলননি লামা নিজেনি নক বামফ্রন্ট গণমুক্তি পরিষদ কিফিল ফাইবাই জাদি আন সাওয়ানি নাই যারা ও জাতি জাতি হি কক সাওই ওলো বরংনি লগে থাংখা জাতি বাই বিশ্বাসঘাতকতা খাইয়ে ও দলকে মাও বাংলাদেশি গো ব্যাক হি যে ছুলগান লনাই হ্যাঁ শ্রীমতী তামসিকমা ববর সবই দংখা তাহলে পাঁদারকসে সি লুকসি ব্লা সোশ্যাল মিডিয়া ইনকে বড় সবইকা ত্রিপুরাসা থানসা আলকা রাজ্য সি খাইনা হি হমানি ওয়ানসা বাই তো সি তংলিয়া রাজ্য হনাই দ তাবো বড় সবইকা আবো রাজ্যনি বড় লোক দং আবো সাজে ইয়াং তংবাই খা जों कायसा साजों या बरुन लगे तंनाय रुने साजों yang ताबो जोंबाय जगाजग खाइले गोबांमा दखा एबा आबो नंनाय आसामाव बीजेपी सरकार न तबना हिके बीपीएफ सिनि बरु सिनि ट्राइबेल बरु हाग्रामा महिलारिनि दल सरकार तय फाइका बीजेपी बाय दाइलायै ताबोके कमाय पाइका दल करिखा सिनि राज्य से जों नुकजाक ब्लाइ खाइलायै विदेशी बिदेरन खाइलायै बैनि तला तंगिया खालायमानि गुफुर तला थांलायै सरकार खाइलायका 1988 साल टिका 93 ब्लाइ लाइनि कमाय थांखा सरकारो थांखे दल कमाओ ठीक ताबो बहायनो मथारो वानसा बाय राज्य थांसासे सि तंगिया ग्रेटर त्रिपुरालाइन हि सांलायमानि सि तमनि सि खाय बनि बिरुद्ध लड़ाई खाइनि हि दल खालायमानि सि ताकसिए खाइनाय बायसि सरकार खाइलाय तंखा गे बलाय कमातैनो मथाबो कमासि नाय आरो ते कोनो कदे कमानाय सिदु हिवासोया यो कमानाय आबो हाय सुजाक तंखा गे कमानाय दल तंगियावै मथानी ताकुरो बुकुरो न फाइदि सि लगे फाइयै संग्राम न करा खायै ओ सरकार जे ट्राइबेल तांसानाय बरो न नाया बन मेसेनि सांमा खाइनाय मोदी हाय तो मुमकिन हाय मोदी अपराजे ओ मोदी न मसि मेसेन माया आबोया मोदी न मेसेन मानो झारखंड सर मेसेन खा काश्मीर सर मेसेन खा लोकसभा निर्वाचन आपकी बार 400 पार संविधान सलाइनाय एसटी कोटार बाद रचिनाय हि खाइमानि बरनि 400 पार सरकार खायनि 272 मालिया 240 थाक पाइखानाबले इंगे बीजेपी के आटकानो जाय बीजेपी के परास्त करा सम्भव बीजेपी न के मुसि मेसे मालिया हि ताखा गाबायदि जनगण ची इतिहास रचना खायो जनगण खा खाइखा हांगलाय जे कोनो सरकार न पतन सलाइमानो फाइदि ताकुरो बकुरो बीजेपी
দেশ ধ্বংস খাইখা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট খাইখা ও মণিপুর দামন খা দাঙ্গা নাংমানি 2 বছর খা তাকসা হর বুথার লাইমালিয়া দাঙ্গানি হর মণিপুর কুকি বাই মৈতেই মোখাংসি সলাই মালাই বব কুকি বব মৈতেই ডিফারেন্ট করার সুযোগই নাই দেখতে সব একরকম তারপরেও যেভাবে দাঙ্গা চলছে মণিপুরে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন সরকারও নাই সেখানে মণিপুরি এলাকায় যত কুকিদের বাড়িঘর আছে ইম্ফল শহরে সব কুকিদের বাড়ি ধ্বংস আর এদিকে কুকিদের এলাকায় যে চোরাচাঁদপুর আছে সেখানে যত মৈতেই মণিপুরীদের ঘর বাড়ি আছে দালান কোঠা আছে সব ধ্বংস 60,000 মানুষ এখন শরণার্থী 400-500 লোক মারা গেছে এই হলো বিজেপি শাসন আসামে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সবসময় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লাগানোর জন্য সক্রিয় এই ত্রিপুরা রাজ্যেও ওই গন্ডাছড়া তামুংখা ও ধর্মনগর তামুংখা জিরানিয়া কৈতর বাড়ি তামুংখা কিভাবে পাহাড়ি বাঙালি কখনো হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লাগানো যায় সেই চেষ্টা করছে বর্তমান এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যেও সুতরাং শান্তি চাই আমরা উন্নয়ন চাই আবো খাইলে লিখায় ফাইদি তাকুরো বকুরো ও সরকার উৎখাত খাইয়ে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা খাইয়ে উন্নতি খাইনাই সরকার जों किफिलि माता बलाय बिजानाय आबो खायनि बागै তিনি যত সময় তাংলাই পাড়াও আন্দোলন মা খাইলাই যায় তাকুরো বকুরো পঞ্চায়েত ধর্না পঞ্চায়েত আন্দোলন আবহাই বৃহত্তর আন্দোলন ওলো খাইলাই নি সময় তাংলাই जों যত थांलायबाय जानो आसे सावै तयसा कमरेड धनंजय त्रिपुरानि फाइचि खुलमान जानगय आनि कगना अरन पायरा जाका इनक्लाब जिंदाबाद Then